अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरंग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अल्लाह पाक अगर इंसान को इज़्ज़त दे तो उसे संभालने, उसे बचा के रखने और उसे दूसरों के साथ शेयर करने का हौसला, हुनर और शऊर भी दे। आजकल के छोटे मोटे इंसान, इतने से अदना से कद के इंसान जो उनकी अपनी जात में बहुत बड़ा होता है, अपने आप को अंदाता समझ बैठते हैं। ये नहीं समझते कि वो अवामी रद्द-ए-अमल, अवामी तनकीद और अवाम की राय से मुस्तस्ना या मुबर्रा नहीं है। यही काम शाहिद आफरीदी साहब ने किया है। गुज़िश्ता 4 दिन के अंदर मौसूफ ने जो पाकिस्तानियों से इज्जत अफजाई फरमाई है और जितना पूरी जिंदगी उन्होंने मेहनत करके नाम कमाया था, उसको मलिया बेट करने में 1 सेकंड की भी कसर नहीं छोड़ी है। इमरान रियाज खान ने तो जो शाहिद आफरीदी के साथ किया है दलील के साथ। दलील की वैसे इस मुल्क के अंदर गुंजाइश कोई है नहीं, क्योंकि जब दूसरी तरफ जलालत हो और एक तरफ दलील हो तो जलालत शायद नंबर ज्यादा पाती है, लेकिन दलील बहरहाल अवाम के दिलों में बहुत सी जगह रखती है। और इमरान रियाज खान ने जिस अंदाज से बाउंसर्स एंड यॉर्कर्स किए हैं, क्लीन बोल्ड कर दिया है शाहिद आफरीदी को। अब जरा मैं अपनी राय भी इसमें जरूर शामिल करूंगा। मैं कुछ बातें आज आपसे करना चाह रहा हूं। आज का जो व्लॉग है ये प्रॉपर डाइसेक्शन या पोस्टमार्टम है। एक एक करके मैं पॉइंट टू पॉइंट शाहिद आफरीदी साहब के ऊपर बात करना चाहूंगा। आपने इसको बगौर देखना है। गुजारिश ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से जरूर दबा दीजिएगा। शाहिद आफरीदी साहब, दुनिया इन्हें शाहिद आफरीदी के नाम से जानती है, बूम बूम या लाला के नाम से जानती है। इस सरजमीन ने, इन पाकिस्तानियों ने इस शख्स को ग्राउंड के अंदर कारकर्दगी दिखाने ना दिखाने दोनों सूरतों में बड़ा प्यार दिया। एक ऐसा कैप्टन जो कहीं से भी लीड करने की सलाहियत नहीं रखता था, उसे सुपरस्टार बना दिया, इंटरनेशनल प्लेयर बना दिया। जब परफॉर्म करता था तब भी प्यार देते थे, नहीं करता था तब भी प्यार देते थे। लेकिन अवाम बड़ी रुथलेस होती है। अवाम का रद्द-ए-अमल बड़ा रुथलेस होता है। अवाम की तनकीद बड़ी रुथलेस होती है। यह नहीं है कि आपको अवाम की तनकीद के ऊपर तनकीद करने का कोई इख्तियार नहीं होता। होता है, लेकिन एहसास के साथ, अखलाकियात के साथ आप जरूर कमेंट करें। लेकिन आप अवाम की अक्सरियत का अगर जई थई एक फेरते हुए तिया पांचा करेंगे या अवाम की अक्सरियत को दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो नहीं देखते कि आपने कमेंट किया और आपने कमेंट किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ किया। वो फिर आपको जवाब देना जानते हैं। और फिर वही हुआ है आफरीदी साहब के साथ। आफरीदी साहब शायद ये समझ बैठे हैं कि वो अवाम की तनकीद से मुस्तस्ना है, मुबर्रा है, उन्हें कोई पूछ नहीं सकता और वो जो कह देंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं। मैं कुछ शख्सियात के नाम ले रहा हूं, उनसे बड़े सुपरस्टार शाहिद आफरीदी साहब नहीं होंगे। अपनी अपनी फील्ड के सुपरस्टार्स, उनको बड़ा घमंड था उन फील्ड के सुपरस्टार्स को कि उनसे बड़ा शायद कोई नहीं है। तस्वीर देखते जाइए, मुलाजा कीजिए। इन शख्सियत का नाम है सैयद कासिम अली शाह। अपनी फील्ड के बहुत बड़े चैंपियन हैं। दुनिया इन्हें मोटिवेशनल स्पीकर और बेहतरीन स्पीकर के नाम से जानती है। जो बोलते हैं सुना जाता है। यूट्यूब के ऊपर लाखों में फॉलोइंग है, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर लाखों में फॉलोइंग है। व्यूज ऐसे आते थे, किसी और के इनके बराबर व्यूज नहीं आते थे। लोग शशदर रह जाते थे कि कासिम अली शाह जब बोलता है तो लोग सुनते हैं। लेकिन जब इन्होंने अपने इरादों की तस्कीन और भटकी हुई रूह को सटल करने के लिए किसी भी इरादे के तहत करने की कोशिश की और फिर लीडर की डेफिनेशन बताने की कोशिश की, अवाम ने खसो खाशाक की तरह बहाकर दूर फेंक दिया। वही कासिम अली शाह है जिन्हें अपने व्लॉग्स को अवाम में पॉपुलर रखने के लिए पता नहीं कितने इमरान रियाज खानों और कितने जमील फारूकियों की जरूरत पड़ती है कि आप इंटरव्यू दें मुझे
ताकि इनके व्यूज इंटैक्ट रहें। यह होता है अवामी रद्द अमल, यह होती है अवामी तनकीद। शाहिद आफरीदी अपनी फील्ड में होंगे सुपरस्टार, ये अपनी फील्ड के सुपरस्टार हैं। आगे चलते हैं। दूसरा बड़ा नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इनके यूट्यूब के ऊपर। सोशल मीडिया पे सुनने वालों चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। नेशनली इंटरनेशनली रिलीजियस फॉलोइंग है और एक इतना बड़ा तबका है पढ़े लिखे नौजवानों का कि आप सर खुजाने बैठ जाएंगे, उनको बगौर सुना जाता है। बिकॉज उनके पास लॉजिक है। मिर्जा साहब से मैं पर्सनली भी जाकर मिल चुका हूं जेलम एकेडमी के अंदर। लोग बड़ी तादाद में उनको फॉलो करते हैं। लेकिन जिस दिन उन्होंने अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत को एक हल्के से पॉइंटर के जरिए, जिस पॉइंटर में इस बात का शायबा था कि ये इरादतन नहीं गैर इरादतन या किसी भी जरिए से ये बात करने की कोशिश की जा रही है, अवाम ने रद्द अमल दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड्स बने। इतनी बड़ी शख्सियत जिनकी एक वीडियो 5-5, 6-6 लाख मिलियन व्यूज से नीचे नहीं आती थी, हालात आकर देख लें आप उनके। और वो जो उनकी कल्ट फॉलोइंग थी खासतौर पर पढ़े लिखे नौजवान उससे बहुत ज्यादा कट के पीछे चला गया। बात यही नहीं रुकती, आगे चलते हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये मुलाजा कीजिए। ये इस शख्सियत का नाम है जहांगीर खान तरीन। पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टाइकॉन। बेटा इनका मुल्तान सुल्तान्स को ओन करता है। प्राइवेट जेट से उतरते नहीं है, अपने चॉपर्स हैं। यह कहता था कि मैंने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठाया है। यह कहता था कि मैं नहीं होता तो इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में नहीं होता। यह कहता मैं नहीं होता तो इमरान खान की हुकूमत नहीं बन सकती। यह कहता मैं नहीं होता तो इमरान खान साहब के मुख्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात नहीं बन सकते थे। यह कहता मैं नहीं होता तो इमरान खान का जेब खर्च नहीं चल सकता था। यह कहते मैं नहीं होते तो रेहाम खान को इमरान खान तलाक नहीं दे चुका होता। यह कहते थे मैं ना होता तो इमरान खान ना होता। कहते रहे। फिर क्या हुआ? फिर 8 फरवरी को अवाम ने वहां तक जा पहुंचाया कि मौसूफ ने खुद कहा कि मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार करता हूं। ये अपनी फील्ड के एक और सुपरस्टार थे। जाहिर है शुगर इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे। आगे चलते हैं। परवेज खटक साहब, तस्वीर मुलाजा कीजिए। परवेज खटक ये भी अपने फील्ड का बहुत बड़ा चैंपियन अपने आप को समझते हैं। पहले पीपल्स पार्टी के साथ रहे, फिर पीटीआई के साथ रहे, सीएम केपीके बने, फिर डिफेंस मिनिस्टर बने। ये कहते थे कि इमरान खान अगर इक्तदार में आया तो मेरी वजह से आया, मैंने हालात और ताल्लुकात बेहतर किए। इमरान खान तो हुकूमत चलाना ही नहीं चाहता था, उसको चलाना ही नहीं आती थी, मैंने चलाना सिखाया। उसको इंटीरियर मिनिस्ट्री से लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री मैंने चलाना सिखाई। उसको केपीके के अंदर वोट बैंक मैंने लेकर दिया। मैं आयरन मैन हूं, मुझे वोट पड़ता है, इमरान खान को वोट कौन डालता है? और फिर जिस दिन अवाम ने वोट डाला है तो खसो खाशाक की तरह उठा के फेंकाया, जिस तरह अवाम का सुनामी किसी भी मामूली से तिनके को उठाकर फेंकता है। केपीके की मम्मी, इजिप्ट का पीके, क्या हुआ उसका? ये एक और एग्जाम्पल है। मोहम्मद आमिर बॉलिंग में तबाहकुन बॉलिंग में उड़ाकर रख दिया। ठीक है, उनके स्कैंडल से उस जैसा कोई बॉलर शायद ही आएगा। वसीम अकरम, ठीक, शेन वॉर्न, सचिन तेंदुलकर, सबकी अपनी अपनी जगह। शाहिद आफरीदी का भी नाम होगा। लेकिन कोई इस तरह से ए प्रॉपर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को डायरेक्टली अटैक करके हिट नहीं करता होता जिस तरह शाहिद आफरीदी साहब ने किया, और तमाम तोपों का रुख अपनी तरफ नहीं कर लेता होता। राय देने का इख्तियार या एहतराम सबको होता है। यह नहीं होता कि आप बाकायदा लेबल कर दें। अब मौसूफ गुज़िश्ता रोज में एक क्लिप देख रहा था, उसके अंदर कह रहे हैं कि एनआरओ देने का इख्तियार किसे होना चाहिए। मैं फर्क बता देता हूं आपको। सूरज को दिया देने के मुतरादिफ है। एक तरफ है एक मोटिवेशनल स्पीकर, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, फिलंथ्रोपिस्ट, चैरिटी का इतना बड़ा चैंप, दुनिया में जहां जाता है लोग इज्जत करते हैं। अमेरिकी कांग्रेस कमेटी के अंदर सबसे ज्यादा जिसका नाम लिया गया पाकिस्तान की तारीख में एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उस बंदे का और शाहिद आफरीदी का मुकाबला क्या बनता है? मैं कहता हूं जो लफ्ज आफरीदी साहब ने इस्तेमाल किया ना कि एनआरओ देने का इख्तियार किसे होना चाहिए, उससे कहें इस लफ्ज एनआरओ के एब्रीविएशन बता दे जरा। और दूसरी तरफ उस शख्स से पूछें जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, उसके ऊपर 10 किताबें लिख के दे सकता है 1 घंटे की तकरीर में। यहां फर्क आता है। तो आप अपनी सिर्फ जात की तस्कीन के लिए
ایک اتنی بڑی شخصیت جو آپ کے منٹور بھی رہ چکے ہیں، ان کے اوپر تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے ڈیمانڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ آپ پھر بھگتتے ہیں۔ اور ان حالات کے اندر، جن حالات میں آپ کو حسینی ہونے کا کردار ادا کرنا چاہیے، آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو غلط ہوا تھا۔ ایک بھی سٹیٹمنٹ دکھا دیں مجھے آفریدی کا، ایک بھی سٹیٹمنٹ دکھا دیں۔ یا عمران خان صاحب کے 25 مئی کے جو لانگ مارچ کے اوپر شیلنگ ہوئی خواتین کے اوپر، مردوں کے اوپر، اس کے خلاف یا اس کے حق میں کوئی سٹیٹمنٹ دیا۔ آپ جہاں پر مصلحت ہوتی ہے خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عوام کی توپوں کا رخ اپنی جانب موڑ لیتے ہیں، تو یہ منافقت تو نہیں چلے گی۔ پھر عوام بھی اس کے اوپر رد عمل دینے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اس وقت دو ٹرینڈز ٹاپ پہ ہیں۔ نمبر 1 جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ ہے عمران ریاض خان، اینڈ نمبر 2 جو ٹاپ ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے وہ ہے شاہد خان آفریدی۔ اچھا، پھر یہیں پر نہیں رکتی تعداد، شخصیات اور شخصیات کو بھی میں شامل کر لیتا ہوں۔ چلیں آپ کی فرمائش کے اوپر، پرزور فرمائش کے اوپر، ایک 2-3 شخصیات اور۔ رانا ثناءاللہ صاحب، بڑا گھمنڈ تھا ان کو کہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں، وہ جو چاہیں گے کر لیں گے، اور جب چاہیں گے جس کے کان سے پکڑ کے مروڑ کر کھڑا کر دیں گے، لوگ اس کو مانیں گے۔ 8 فروری کو عوام نے بتا دیا رانا ثناءاللہ تم کچھ نہیں ہو۔ پھر خواجہ سعد رفیق صاحب، فارمر ریلوے منسٹر، ان کا اپنا ایک قد ہے، گریسفل آدمی، 8 فروری کو عوام نے بتا دیا تم نہیں جیت سکتے۔ میاں جاوید لطیف صاحب خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں تھا، عوام نے بتا دیا کہ آپ کیا ہو۔ میاں محمد نواز شریف صاحب لندن سے پاکستان آئے وزیر اعظم بننے کے لیے، ایوری بڈی نوز۔ 8 فروری کو عوام نے بتا دیا کہ آپ کیا ہو، ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن ان کو پتا ہے اندر سے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ پوری پی ایم ایل این کو پتا ہے کہ عوام نے ہمیں وائپ آؤٹ کر کے رکھ دیا ہے، فارم 47 نہ ہوتا تو ہم بچ نہیں سکتے تھے۔ عوام ہے، عوام کسی کو نہیں چھوڑتی، اتنے بڑے بڑے برج الٹ کر رکھتی ہے۔ آفریدی صاحب، کن سے آپ الجھ پڑے ہو؟ عوام سے اس طرح نہیں الجھتے ہوتے، اور خاص طور کے اوپر جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو۔ وہ کہہ رہے تھے نا کہ این آر او دینے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ بھائی پہلے تو این آر او کا ایبریویشن آپ کو پتا ہونا چاہیے، پھر چلے اگر وہ بھی پتا ہو، پھر آپ کو یہ پولیٹیکل ہسٹری پتا ہونی چاہیے کہ وزیر اعظم اتنا بااختیار نہیں ہوتا پاکستان جیسے ممالک میں، تھرڈ ورلڈ کے اندر۔ آپ کو تو پہلے سے ہی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اختیار کہاں ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں ان کے پاس ہونا چاہیے، چاہیے کیا ہے؟ پرابلم یہی ہے، اس پرابلم کی وجہ سے فائٹ چل رہی ہے، اس پرابلم کی وجہ سے فائٹ چل رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی ذرا عمران ریاض خان صاحب اور آفریدی صاحب کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے۔ پہلے عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کیا، ٹھیک ہے، یہ میں ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پڑھ کے دکھا دیتا ہوں۔ شاہد آفریدی کو قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا، مگر انہوں نے ملک لوٹنے والوں سے لے کر مینڈیٹ چوری کرنے والوں تک کو مبارکبادیں دی۔ لوگوں نے برداشت کیا، مگر جب اپنی مقبولیت کی دھن میں مگن شاہد آفریدی نے پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر پر کھل کر تنقید کرنا شروع کی تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پاکستان میں شاہد آفریدی کی طرح ان سے کم تر اور ان سے بہتر بہت سے سٹارز موجود ہیں جو آج بھی مختلف انداز میں خود کو عوام سے جوڑے ہوئے ہیں۔ ان سب کو بھی اپنی اپنی سیاسی سوچ ہے، مگر ان میں سے کسی نے بھی عوام کی دل آزاری نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر شاہد آفریدی کی نظریں شاید کسی اور ٹارگٹ پر مرکوز ہیں۔ عہدوں کے حصول کے لیے عزت داؤ پر لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا۔ اگر بولنا ہی تھا تو شاہد آفریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا، تاکہ جن لوگوں نے اسے پیار دیا اس کی محبتوں کا حق ادا ہوتا۔ مگر لالا نے ہمیشہ غلط شاٹ کھیلا اور کھیل کر خود کو آؤٹ کروانے کی روایت قائم رکھی۔ اس پر آفریدی صاحب نے بھی رسپونڈ کیا۔ وہ کہتے ہیں لائک ریٹویٹ ویوز وغیرہ کے چکر میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ ایک صحافی اور ٹرول میں یہی فرق ہوتا ہے کہ صحافی تحقیق کرتا ہے، بہتان تراشی تو سب سے آسان کام ہے۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران بھائی میرے رول ماڈل تھے، جنہیں دیکھ کر میں نے کرکٹ شروع کی، ورنہ میں کرکٹر نہ ہوتا۔ جھوٹ اور پروپیگنڈا کی وجہ سے نہ میرا موقف بدلے گا، نہ اس سے تحریک انصاف یا عمران خان کی کوئی خدمت ہوگی۔ یہ آفریدی صاحب نے رسپونڈ کیا۔ اس پر پھر عمران ریاض خان نے بولا محترم شاہد آفریدی صاحب، آپ کی مجبوری دیکھتے ہوئے آپ پر ترس آ رہا ہے۔ کاش آپ میں ظلم کے خلاف بولنے اور سچ کا سامنا کرنے کی جرات ہوتی۔ کاش آپ چھوٹے موٹے دنیاوی فائدوں کے حصول کی بجائے اپنے اس مقام پر اکتفا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عوام کی نظروں میں عطا کیا۔ میں آج بھی مایوس نہیں ہوں، امید ہے آپ ایک دن ضرور سمجھ جائیں گے، لیکن اللہ احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ سمجھنے والے کو سمجھنے کا حوصلہ اور رتبہ بھی عطا کرے۔ پرابلم سارا یہیں پر آ کر ختم
نہیں ہوتا کہ کسی کے عقل کے اندر کتنا مغز ہے. پرابلم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ مغز ہوتے ہوئے بھی اس کو استعمال کب اور کیسے کرنا ہے اور کس مومنٹ کے اوپر کرنا ہے. ظلم کے خلاف کھڑے ہونا حسینی سنت ہے اور ظلم کے ساتھ کھڑے ہونا یہ یزیدیت ہے. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے اور حقائق بھی یہی ہیں. لیکن جس لان تان کی توپوں کا رخ آفریدی صاحب نے اپنی طرف کر لیا ہے, یہ سلسلہ نہ تھمنے والا ہے. اس میں کئی خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے ہیں, ایک اور کو بہتا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کیجئے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.